Agi pa o dugang ahong hisgutan kini mahitungod kaning mga larawan nga gidili sa Ginoo nga iyang gikasukan. Sunda laman ninyo ni mga teksto kay panguriyahon na naman nahon ay mo na gikasukan sa Ginoo kini mga kalasiha sa mga larawan nga gikalikot-gutan sa Ginoo nga ilang gisimba sa mga Israelita. Dito pa nga ni sila sa kamingawan ilan ang gisimba dito si Rifan, si Mulog, Mulok. Diyan uban nagisimba na sa mga bituon. Mo na gikasukan sa Ginoo. Mabasa na to sa Buhat Kapitulo 7 bersikulo 42 ngadto 43. Mo na gikalikot-gutan sa Ginoo. Unsa naa sa 2 hari o 1 hari uluhan 11 tudling 33 nga kini mga kasukan sa Ginoo ning mga matanga sa mga larawan. Kini si Kuan Astarot, si Mulok o si Kuan Gamos. Mao na gikasukan sa Ginoo kay kaning mga tawo sa Israel nagasimba na kanila ingon nga Dios ug ilang gihalaran. Mao na ilang mabasa na to daghan mga tekstuan na mga basa dato nga naa sa Isaias 40 Isaias 1 nga hingingon ang Dios mao kini ang katapusan sa mga Dios sa Babylonia kang Bel o kang Nebo. Isaias 40 Isaias 1 nga mabasa na to. Mao na gikasukan sa Ginoo ang pangutana na ba naghimo ba ining mga Katoliko ani anto pagwa diyan na pa sa unang basahon si propeta Samuel uluhan 5 tudling 1 ngadto 5 nga diha pa ilang gitawag og Dios por si Dagon. Basa na to na sa unang sulat basahon ni propeta Samuel uluhan 5 tudling 1 ngadto 5. Mao na gikasukan sa Ginoo. Mao na ilang gihalaran ingon nga Dios ilang gisimba. Mabasa na to na sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan 10 tudling 19 ilang gihalaran o pagkaon. Mao na gikasukan sa Ginoo. Unsa ang hisgot si San Pablo naa sa una gihapon sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan 11 uluhan 8 tudling 4 nga ang mga Dios matud pa ni San Pablo nang representar sa mga butang nga dili tinuod maunay Dios. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo alang sa inyong kasayuran ug magtuon mo sa balang kasulatan. Mo lagi na nga ang adyan ni pamalandungan. Mo na nga gisgutan ni San Pablo nga ang nagsimbag mga Dios dili makasulod sa gingharian sa langit. Mabasa na to na sa gingharian sa Dios dili makasulod sa gingharian sa Dios naa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto ulan 6 tudling 10 tos 11. Pero ang mga Katoliko wala mag-iningon ana wa magsimba kanila nga ingon nga mga Dios sa ana wa magbuhat ana mga matanga sa larawan. Mao na gikalikot sa gikaingon ko na mao na gikalikot-kutan sa Ginoo ug ang mga Katoliko ang mga kadaguan sa simbahan wa baliko na ho nga ang mga larawan nga gipanghimo diha sa gipamutang sa templo mga larawan sa blaang tao wa magsimba ingon nga Dios way panudlo ana sa simbahan nga Katoliko nga simbahon ang mga larawan ingon nga Dios. Matuod magluhod kami atubangan sa larawan pero ang among gisimba ang among gisampit ang Ginoong Dios ang Dios Amahan Ginoong Hesukristo. Unsay hinumduman nato sa basahon ni propeta Isaias uluhan 37 tudling 15 nga si Hari Ezekias nagampo sa Ginoo ug nagatubang sa mga larawan sa kirubin ug nangingon o Ginoo nga naa naglingkod sa ibabaw sa mga kirubin. Ang tanawa si Hari Ezekias ampo nagatubang sa larawan pero dili ang larawan iyang gisimba kundi ang Dios mismo. Mao po na diha mga Katoliko. Mao lang inay makadaot ninyo kay kusog mo mga taki sa Katoliko. Inyo nang gihukman nga mga Katoliko nagsimba og mga larawan ingon nga Dios. Uha gadud na mahitabo. Mao na naghukom mo sa inyong kapalingon diri na di ba na may mabasa sa balang kasulatan nga di mo maghukom sa inyo si katawo sa pangutan na nganong man inyong Katoliko inyo bang butang-butangan nga nagsimba ang mga Katoliko sa mga larawan ingon nga Dios wa man
Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo kadako ninyong mga sadyo. Kay ang sa gikaingon ko na ang inyong basahon kanara pong dapig ninyo di mo mabasa sa dili dapig nyo karon ang pangutana. Ug mao hunan di mo ninyo ganiro dili ninyo basahon nan dili pong ano sigduda mo anong Biblia. Na magdada mo nang kinatibuk-an sa Biblia. Ug mao na inyong basahon nang nadi mo mabasa anang dili dapig ninyo. Mao na dihay ang hadyan ninyo pamalandongan. Usa ka na kadakong tamparos kaninyo nga maura po inyong basahon kanang dapig ra po ninyo di mo mabasa sa dili dapig ninyo kay tingali sa gikaingon ko na handlok siguro mo mabuking mo anang inyong mga panudlo nga mga kasupakan sa Ginoo. Karon ang pangutana na daghan pang mga teksto mabasa naa sa Zacarias kapitulo 3 bersikulo 9 nga ang Dios naghimo mga larawan nga pitoy nao gidili pa nganong nagbuhat man ang Dios. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa gikaingon ko na kamo nga kusog mga taki sa simbahan nga Katoliko. Wa ninyo hunahuna nga kamo ra pud ay maigo nini. Nga kamo naga tuman man kamo sa kabuton sa Ginoo ngano man sa gikaingon ko na wa man nanod butang iglarawan ng inyong simbahan. Naingon naman nagpudig ka kupras. Nga mao na diha ang hadyan ninyo pamalandongan. Nga kamo nagatuon man kamo sa balang kasulatan. Nagpasa man ka mo hanggang ano di man ninyo pasahon ka ng naaman diha na nang ipabutang ng mga larawan dito sa templo. Ezekiel 41:18 at 22. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo may dakong sadyok ninyo. Kay magbasa-basa lamang mo dapig ra po ninyo. Mao na diha ang mga Katoliko gingon na wa magsimba og mga larawan ingon nga Dios. Unsa pangutana ngano man kami nagbaton mig mga larawan. Tingali makapangutan mo na may larawan sa kuan kanang Ginoo nga gilansang sa Korintiano. Siyempre kay naaman ang Ginoo may kuan kanang ang man nagpasakit o nagpakamatay sa krus nagbaton may anak kay siya may kauban man mo. Kauban man mo sa siya may tinubdan sa kinabuhi. Siya mo ay naglutubos sa atong mga sala. Mao na dihay ang hadyan nato mamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo nga kamo nga nagbasa mo og balaang kasulatan pamalandungin ninyo. Kay lagbit ra bahin noon ning magkuan ra sa kaugalingon nga mag-interpret ra sa kaugalingon kuan kana na ang sa kinaugalingon ra dili mo kuan og mga panghulo sa iglesia. Panghulo sa simbahan lagmit hino makapasalaag. Mao na dihay ang hadyan pamalandungan kay unsa may giingon dia sa bahin sa kasulatan nga ang mga pari mo'y kuan kana na ang katungdanan sa mga pari ang nagtudlo may tungod sa kaalam sa kinahanglang adto kanila magpakisadjud ang mga tawan bahin sa kabut sa akong kabuton kay sila man mga sinugo sa Ginoo inyong Dios. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Ako og na ako'y malibgan anto ko mangutanas pare kay mao man ikabuton sa Ginoo. Dili ko magkuan sa ahor ang kaugalingon kini nga akong isulti karon pinaagi ni sa akong nakatuunan pod pinaagi sa akong pagtuon nga ginagmay diha sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang hadyan nato pamalan mao na gidili katong mga larawan mo to kasukan sa Ginoo. Nung naman nato ka na sa Exodo kapitulo 20 balay ko na 20 bersikulo 3 nga to 5 nga nag-ingon ang Ginoo nga ayaw ka mo pagbuhat og mga Dios sa larawan sa bisan unsa dito sa langit dinhi sa yuta o diha sa tubig nga ilawom sa yuta ilawom sa tubig nakin sa may naghimo og mga kuan kana na ang mga larawan nga tuwa sa langit unsa may itong makita sa langit sa gabi bituon ini bituon og buwan ini kag adlaw Hindi naghimo ba ng Katoliko? Unsa may itong makita des ilawom sa tubig. Naganha sa ilawom tubig, na mga isda sa tubig, na uwang, na suso, uban pa. Pero nagbuhat ba ang mga Katoliko? Ang tubagwa. O kanang nagingon na sa yuta. Unsa may na yuta kita ang tao. Mga mananap. Uban pa. Nanghimo ba ng Katoliko? Ang tubagwa. Pusa mga igsoon ko diha. Ang gihimo sa mga Katoliko, sa simbahan nga Katoliko. Ang gibutang dia sa templo mga larawan sa balaan kay sila man
kauban man sa Ginoo, kauban man namo sa mo pagpangalagad. Amen. No, mao na dihay ang adan nato pamalandungan, mga igsoon ko dihan ni Kristo, mahinaot ko nga kini nakakita o naka basa ni ang makapamalandong o magsusi po diha sa mga teksto nga akong gikuan kay basig makaingon ng kapitulo ba siguro laway na ako yung mga teksto kanang akong gipangmemorya na laman ako wa na ko magpakli-pakli kay gimuhan ako suliha laman ni Dios. Amen.